তোতে কৃষ্ণ বলি জীবি কি পরতে তোতে কৃষ্ণ বলি জীবি কি পরতে গো চূড়া ভরু কেটে রে চূড় ভরু কেটে তোতে কৃষ্ণ বলি জীবি কি পরতে তোতে কৃষ্ণ বলি জীবি কি পরতে গো চূড় বড় কেটে से बाबू कहब नाग बाबू तुमको मोर बहुत कथा पचारे जो कोई पार्ला बोले विश्वास कर है जनागो बाबू हां हां ठीक है मोर बहुत तुमको कथा पचारबे पड़े ओ हमको नहीं चिन्हबार नहीं जानबार होय होय से कथा उत्तर देबो बोले तुमको चिन्हबे और घर के आनबे बोले कथाटा पचराबे हमके होय होय ताहले ठीक আছে पचरे देखो मा पचरा पूरा चिंता छाड़ो के नारायणी आगो केहू कुछ न आसी छु केहू राधा को डाकू छु मा केहू राधा को डाकू छु केहू सखी अछि मो संगते इ केहू सखी अछि मो संगते भोर साथे आगो केहू कुंजरू आसीछु कुंजरू डाकू छु कथा कहेबू मते तुई ये कथा कहेबू मते तुई गा चूड़ा भर के तेरे चूड़ा निसारते बनी सोते के आगो केहू बंश पुआ तुई केहू बंश झिया मुही माँ केहू बंश झिया मुही केहू बंश पुआ तुई सजिया मुही गो केहू बंश झिया मुही कथा कहेबू मते तुई ये कथा कहेबू मते तुई गा चूड़ा निसारा तेरे चूड़ा भरू केते
ସେ ବାବୁ କହିବ ଯେ ନାଗ ବାବୁ ଯେନ୍ଟା ମୋର ବହୁ ପଚରେଇଛନ୍ ସେଟା କହିଲା ବେଲେ ତ ମୋର ବହୁ ବିଶ୍ୱାସ କରବେ ବୋଲବ ଯେ ଯେ ଆଗ ବାବୁ ଓଗୋ ଯେ ମୋର ବହୁ ଇହାଦେ ଯେନ୍ କଥା ତମକୁ ପଚାରିଲି he কথা যদি গুটা গুটা কহি দেব বলে তমকু বিশ্বাস করবে ঘরকে আনবে পরে গো আগো হ্যাঁ কথাটা কহমি গে कहनी कहले जे कहूचे बोलबो अपनी कहले मुंह फुलाबो सत কথা कां जे बोलो মা কাহে দেখো जणे कुनुआ डाला खट पारी दसन बसगो बोलसन ভাই तापरे पैन गोड़े दसन जो गोढ़ा धीबो बोलसन तापरे चाह पानी जे बुनासन पिया पी करो बोलसन तापरे घर के डाकिनसन कथा वार्ता हसन আগো দে तमे तक मौसी ভাই अरला खट के डरू छो আগো দেতু নি দেতু যে এতে ই মজা রাতি আসবো বলে চোর হার নি বলুঙ্গি আমি যদি সখা। যদি আসিতি তো দিন বিরিয়া আসিতি তো अरे भोल पाउथिनी भोल मुई पाउचरे ही भोल पाउथी मी साथी अरे ई मोह की जीवारे गो की जीवारे हमरी मीठा पीरती अरे ई भोल पाउथिनी भोल मुई पाउचरे भोल पाउथी मी साथी मोह की जीवारे गो की जीवारे हमारी मीठा पीरती हे तोर गुरा गुरा गाल हे तो चुमा दललो हे मोर रानी है सुख रोहेबू हे तुतुरु 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 ती मोर जाने आई लव यू हे तुतुरु 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 ती मोर जाने आई लव यू पिलारे आई है टियू पिलारे आई है टियू আহাই কুঞ্জ দ্বার কি পা করম নাই আবে কুঞ্জ দ্বার কি পা করম নাই মাই গোব্রয়ঙ্গনা কুঞ্জ দ্বার কি পা করম নাই जे सखा हो माई घरे पचरेछन हमके केन कृष्ण आसी अछो आर केन राधा के डाकोछ बोलछन अगो ई पंच कृष्ण आसी अछि गो प्रिय राधा को डाकुची माई प्रिय राधा को डाकुची अगो कुटिला ननंद संगे सिनाई अगो ई कुटिला ननंद संगे सिनाई माई गोब्रयंगना कुंज द्वार की पा करमना सका हो आर गुटे कथा कहिछन केन कुंजरू आसी अचर केन कुंज डाकुछ बोलछन अगो ई मदन कुंज आसीची गो पिलास कुंज डाकुची मई पिलास कुंज डाकुची अगो ई सुल कुंज बसी तो रंचनाई अगो ई सुल कुंज बसी तो रंचनाई मई गोब्रयंगना कुंज द्वार की पा करमना
সখা শুনো 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 আর গোটে কথা কইছন মাই ঘরে কেন বংশর পুଅ তুই আর কেন বংশর ঝিও মুই আমার বংশ আমার বড় কানা জানিছ কে আমারটা হচ্ছে পুড় হ্যাঁ আমার ওইটা মেরি গো আগো যত বংশ পুଅ মুই গো সম বংশ ঝিও তুই মাই সম বংশ ঝিও তুই হায় হায় আগই ভাগবত হইছি রঞ্জনাই আচ্ছা আগই ভাগবত হইছি রঞ্জনাই মাই গো প্রয়ঙ্গনা গো অঙ্গনা সকা আগো সুরতি অটে নারী করো গো বসতর পলঙ্কর মাই গো এ বনি এ গাল কাট জলো গাল কাট জো হে গার के मेटे दमु अब सुरती अटे नारी करो गो बसतर पलंकर माई बसतर पलंकर अगर रति दियो न अभी मनाई এ বাবা কেন নাচি যামু কেন আমি রাতি দে মুখ তোলা কে हेंता नी कहवा क्या बोलो से सुरती होनी ओ हेंता बरो मागा मुझे ती दियो क्या बोलते नो अगर रति दियो न अभी मनाई मैं गो प्रयंगना कुंज दर की पा करोना होरे कार सब मोर आर के देखी को डायरेक्ट ऊपर के तरफ का আমার হোটেলে যাচ্ছে মামু বইনে মই তো এটা ঘুরে ঠান্ডা যাচ্ছে ভাঙ্গা আর তোমার মাই ওঠে জন্য বাজে বলি কইলে হেন্তা বারে হ্যাঁ। কামলা তে দিও হ্যান্তি নে বাবা 5 টাকা হলে দিও মা ফিরে দেব গো बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो বুলে বুলে